चौधरी साहब, आपकी असेसमेंट, आपकी इत्तलाआत क्या कह रही हैं? ये किसको मामू बनाया जाना दरकार है? ख़त का मामला भी आ गया है। आज ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के ख़ुसूसी इजलास में भी बता दिया, सहाफ़ियों को भी दिखा दिया, और उस ख़त की ज़ुबान इंतहाई धमकी आमेज़ है। और अब ये कहने में कोई आर नहीं कि वो ख़त जनाबे दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का है। जी नहीं तो उससे साफ ज़ाहिर हो गया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसी का ही शाखसाना है और यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तय पर पहुँचना चाहिए। और जो जो आलाकार हैं घुमाते हैं पैसे लेके उसके अंदर जाके वोट डाल रहे हैं अपनी पार्टी से। अभी अपोजिशन क्लेम कर रही 196 बैठे हैं या नहीं, अब तो खैर फैसला होगा वोट पर जी। इससे ये जो वो इस्तीफ़ा दे दे ना दे, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं देना। और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि खान साहब जो हैं वो सर्वाइव करेंगे और इस क्राइसिस से निकले आएंगे और उनके खिलाफ 172 वोट नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। ये जो आज खत पे पहले आते हैं, क्योंकि उसके बाद हम जरा इमरान खान जो पूरे एतमाद हैं 80% वो कहते हैं मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा, सिर्फ 20% चांस है कि अपोजिशन जीतेगी। ये खत जो है, उस खत का अब बता देना चाहिए अमेरिका और इसके अलावा कोई नहीं है जी, और इसके अलावा कोई और मुल्क दुनिया का ऐसा है नहीं जो किसी दूसरे मुल्क को इस तरह की धमकी दे। उसमें यह कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो पाकिस्तान फिर तैयार रहे। मैं सादा ज़ुबान में, अवामी ज़ुबान में बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान फिर तैयार रहे। पाकिस्तान को हम शिकंजा सख्त कर देंगे, पाकिस्तान को हम टाइट कर देंगे, स्क्रू टाइट करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सिर्फ एक ही हल है, और तहरीक आदम एतमाद का उस मेमो में कई दफ़ा जिक्र है, 3 से 4 दफ़ा जिक्र है। और वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो फिर पाकिस्तान तैयार रहे, अगर वो नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान को मुआफ़ कर देंगे। और उसमें जिक्र है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो चार्जशीट है वो है कि रूस क्यों गए, चाइना के साथ ताल्लुकात क्यों हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये वो सारी बातें उसमें हैं चौधरी साहब। नहीं तो ये फिर काबिल फ़ख्र बात नहीं है इमरान खान और पाकिस्तान के लिए कि वो जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ और पाकिस्तानी हूँ और अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी लेके चल रहा हूँ। वो अमेरिका अपने माइट और अपने सारे नेटो और अपने सारों के साथ यूक्रेन के तो बच्चों को बचा नहीं सका, तो आपको धमकियाँ दे रहे हैं। और आज अगर आप वहाँ से अपनी जुली यानी अपनी कुल्ली और जुली बचा के नसे हो अमेरिका तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान ISI। क्या तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने इस तरह की धमकियों से। और लेकिन मैं अफसोस उन पर है कि जो पैसे ले के यहाँ हमें तफसील मैं अभी नहीं दूंगा कि किसने कितने पैसे लिए और क्या क्या हो रहा है। और कल शाम तक शायद मैं एक हतमी बात आपके सामने रख दूँ। और ये भी आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो रिपेंट कर रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। चौधरी साहब, ये पहले वो इस पे आते नहीं है, पॉलिटिकल स्टोरीज पे आते हैं। पहले जरा खत का देख लें, क्योंकि आज सब दिन का आगाज हुआ तो खत जो है वो एक मसला बना हुआ था। खत आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास हुआ बड़े अरसे के बाद, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इनवाइट किया गया, वो नहीं आए। खालिद मक्सी साहब राब्ते में नहीं रहे और वो भी नहीं आए। मकसद था कि वो खत दिखाया जाए वज़रा को और काबीना को और पॉलिटिकल पार्टी जो इत्तेहादी हैं उनके रहनुमाओं को कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है आप अनजाने में एक ऐसे खेल का हिस्सा बन रहे हैं जो कि एक गैर मुल्की ताकत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेज तैयार किया है, और कुछ लोग अनजाने में और कुछ जाने में इस सारे गेम का हिस्सा बन रहे हैं। ये कंप्रोमाइज्ड हो रहा है, सब कुछ कौमी मफादात कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं आए, खालिद मक्सी साहब नहीं आए। तो आपसे जरा शॉर्ट चलवा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने कहा था कि आज मैं क्या करने वाला हूं, सुनाइए। ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस। इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह
اب اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے. اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. ہماری الائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا, ان سے شیئر کروں گا. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے, یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے. یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. جو صاحب ہم وزیر اعظم عمران خان ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, جے یو آئی ان کی سیاسی جنگ چلتی رہتی ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر یہ حکومت بیرونی دباؤ کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کا یہ سارا پروسیس چل رہا ہے تو کیا ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس سازش کو انفولڈ کیا جائے اور اس میں یہ بھول جائیں کہ سامنے کون ہے؟ عمران خان ہے, پرائم منسٹر ہے, ایک گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کو گرایا جا رہا ہے ایک بیرونی سازش کے ذریعے. تو اس میں ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا اس چیز کو آنا نہیں چاہیے؟ اور اس کے نتیجے میں اس کی وجہ ہے کہ یہ یہیں تک نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو حکومت آئے گی کیا وہ کمپرومائزڈ ہوگی؟ کیا وہ بیرونی ایجنڈے پہ چلے گی؟ کیا وہ امریکی ایجنڈے پہ چلے گی؟ کیا اس حکومت کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ وہ چائنا سے تعلقات اپنے ختم کرے, جو سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ, جو ہر مشکل مرحلے میں آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے, جو اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس ریجن میں, پاکستان کا واحد اسٹریٹجک پارٹنر, کیا وہ کمپرومائز جو حکومت آئے گی کیا وہ رشیا کی طرف نہیں دیکھے گی؟ کیا اس کا قبلہ و کعبہ صرف خدا نہ خواستہ واشنگٹن ہوگا, لندن ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک پلان ہے جو کہ آگے لانچ کیا جانا ہے. چودھری صاحب بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے تمام آسپیکٹس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جو کردار ہیں جو پاکستان سے اس کا حصہ ہے ان کو سزا دینی چاہیے. اس طرح تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 22 کروڑ کے ملک کو اس طرح دھمکیاں دے کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ توڑی جائے اور پاکستان کو سزا دی جائے. یہ قابل قبول بات نہیں ہے اور میرا پکا یقین ہے کہ یہ لوگ اب بچیں گے نہیں ہیں. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کو خط لکھنا چاہیے سارے ہیڈز آف پارلیمنٹری گروپس کو کہ جناب یہ صورتحال ہے, آپ اس کے اعلیٰ کار نہ بنیں, آپ کے اور آپ کی نسلوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. تو یہ آپ کے لیے اتنی کالک اور اتنا کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا کہ پھر قیامت تک نہیں دھلے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.